Hi guys, good morning. Hi. So we are here in 100 Caves caving adventure here in Tagabinet, Puerto Princesa, Barangay Tagabinet, Puerto Princesa City, and this is the road going there to the cave. Okay, let's go. Okay, we run. let's go. Let's go. We run maybe little bit run. Good morning. Where we go? We have to stop here. We're going to the 100 Okay, Caves. go down, go down. Okay. Yeah, can park here. Wait na. May ano. Bag. Morning, ma'am. Good morning po. Dito po. Oh, okay. Wait for a moment. Libot ko muna kayo dito sa holding area before kami mag-akyat sa bundok. Dahil nung nakarang araw, naglasing lang siya. Ito guys. Iba talagang bakasyon namin guys, hindi sa beaches, kundi sa bukid talaga. Welcome to bukid. Hindi welcome to the beaches. Okay guys, we have to, we have to pay for the entrance fee. Ambot og pila. So, we'll let you know. Nagadto na si Tamulmul. Oh, pwede. Kaya doktor ni Ray. Yan, please. Pwede. Kaya, extreme. Normal to ron eh. Normal. Don't want extreme. Okay. Extreme! Kasi ma'am, kaya ba yung extreme? Oh, ready na ako. Naka-shoes na ako. Extreme, this one is your trophy. Hala! Ay! This is an extreme. Patay. Wag yan. Normal tour lang mo, ma'am. Okay na siya. Normal, pero mag-akyat pa rin sa bukid. Normal tour. Oh, mag-akyat. Ito ma'am, may hagdan, oh. Nay, hagdan? Normal tour on Oh, kana na lang, oy. Ay, Sige, sorry. normal tour lang. Sinibuano ako. Unsa man na? Hindi na lang siya, regular tour. Unsa man na? Kana bang regular tour? Oh, kana na lang. Kanang ginagmay lang kay. Ma'am, 45 minutes lang na siya, pero kung may picture ka, maka 45, 46 minutes. Okay lang. Dol-dol ready eh. Dora! Kani mauna na siya? Ano, bukid. Oo. Aba, usaka lang mo mga 80 meters above sea level, hinahinay lang. Oo. Tapos, 45 minutes lang na tanan. Malibuton dito. Dugay-dugay po doy 45 minutes. Baktason lang. Siya, video mo na siya sa sulod. Oo, nindot na siya sa sasulod ya. Sige. Pila man ang entrance? 500 lang po. Each? Ang each. Asa man magbayad? Here na? Dito na, dito. Dito magbayad? Dito lang po. Nagbayad siya ya? Wala pa. Kabuang good. Ni, you need to pay 1,500 each. Pero, okay. asa man po ang extreme diri dapita? Ah. Nga bundok kani. Ano bang extreme naman diya sa Anara po diha dapita? Oo, lain lang siyang kuan, anay Lain ang gianan. extension. Aw, ayaw lang na oy kay basig mamatay tag. Di ka ha. Okay. Like this. Agoy. Ako naman magdala ng tubig. Sige, asasama ka din. Okay. Tigo mo. Okay. Pag nagano kayo ma'am ng ano, ilabas niyo yung hinalaki niyo. Hindi makatouch yan pa may gloves. Ah, okay. Pwede na, be?
Wala. Okay. Ilabas talaga ng hinalaki. Okay.